esperada. Sabéis que desde el Centro de Culturas Eslavas intentamos fomentar las literaturas eslavas en general y, por supuesto, también la literatura rusa. Recientemente tuvimos aquí, hace muy poco, a Lyudmila Ulitskaya. Creo que fue un encuentro magnífico realmente para una escritora muy, muy reconocida en Rusia y fuera de Rusia. Y que, como dije en su momento y le dije a ella, estuvo cerca de conseguir el premio Nobel. A veces cuando viene a Granada te pueden dar el premio Nobel, es una cosa que puede pasar. Hoy a Anna, ¿por qué no se lo han dado el premio Nobel de Literatura? Porque no había venido todavía. Había estado en la Feria del Libro, ya fue como una anticipación, ya es la segunda vez que viene a Granada. Y bueno, hoy pues lamentablemente ha coincidido que den el Nobel con que ella esté aquí, con lo cual los suecos pues no han tenido tiempo de valorar, ¿no?, el momento histórico que estamos pasando. Pues bien, hoy tenemos un encuentro con una reconocidísima y joven, no voy a decir su edad, pero a la vista está que es muy joven, escritora rusa, que, bueno, ella es filóloga, estudió en la Universidad Estatal de Moscú, es una cosa que nos une a ella y a mí. Y después, a partir de 2005, cuando publica su primer libro, Una edad difícil, pues ha tenido uno tras otro numerosos éxitos literarios. Yo voy a... Aquí conocemos algo más quizás, la glándula de Ícaro y ese Pasmatri na Niveau en ruso, que es Tienes que mirar, se ha traducido al español, que realmente es una experiencia impactante, no voy a decir, bueno, en torno al tema del aborto, pero una experiencia impactante que tuvo ella, y realmente ella se caracteriza por su originalidad y su perspectiva diferente a la hora de contar historias. De hecho, si hay una faceta que ella desarrolla con mucho interés, es la de literatura infantil, ¿no? Aquí hay algún niño, Masha, que se ha acercado hace un momento a ella, con un libro de Anna Starobinets también. En definitiva, un lujo para nosotros contar con ella. Muchas gracias por venir, Anna. Мы тебе действительно очень благодарны. Спасибо, что ты к нам приехала уже второй раз. Es por segunda vez, como le he dicho. Y bien, vamos a empezar con una entrevista. Tenemos previsto, por supuesto, y no se me olvidaba, no en vano tenemos aquí también a sus traductores. Porque sí os digo que si hay una aventura particularmente interesante es traducir desde lenguas que son tipológicamente distantes, o al menos a pesar de ser indoeuropeas, como en este caso el ruso. Y aquí tenemos a una interesante combinación, ¿no?, que es la de Victoria Lifterova, que es búlgara, pero habla magníficamente ruso. Ahora hemos estado hablando con ella ruso ahora. Como sabéis, en Bulgaria el ruso era una lengua obligatoria desde la escuela, y entonces hay muchos búlgaros que hablan un muy buen nivel de ruso. Y Quique Maldonado, que tiene unos conocimientos de ruso algo menores que los de, ¿no?, algo, exalumno de nuestra facultad, por cierto, buen amigo nuestro, participa en todas las actividades que organizamos, ya nos conocemos hace muchos años, y que también colabora en esta traducción a dos manos, ¿no? Y entonces lo que sí es evidente, más allá de que el contenido es magnífico, es que estilísticamente, eso podéis observarlo históricamente, no voy a hacer alusión a traducciones, es un tema que puede salir hoy. Cuando tú lees las traducciones del ruso al español son como raras, ¿no? Tú ves que sí, que la historia es interesante, pero que hay algo ahí que no cuadra. Y sin embargo, cuando se dan este tipo de iniciativas, no es el único caso, ¿no? Recientemente tuvimos aquí precisamente a Ulitskaya, que también, Dobrovolskaya también traducía con un traductor español, ¿no?, que no sabía ruso en este caso. Pues bien, digamos que dan resultados muy buenos, ¿no? Y eso hay que decirlo, ¿no? La novela realmente está muy conseguida y yo creo que eso es de agradecer, ¿no?, para el lector, ¿no?, que en primer lugar está disfrutando, ¿no?, cuando lee una novela. Y así que contamos con ellos dos también. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Y, lógicamente, la entrevista es para los tres, ¿no? Voy a empezar con algunas preguntas para Anna y después progresivamente pasaremos también a los traductores, ¿no? Y habrá una primera parte donde hablaremos un poco en torno al libro y después cederemos la palabra al público para que preguntéis lo que consideréis oportuno. Y al final
habrá una firma de libros. Eso también para que lo sepáis, por eso han venido aquí de la librería Tiempo Perdido. Si alguien quiere adquirir el libro, puede hacerlo ahora. Pues bueno, primera pregunta que vamos a hacer a Anna. Creemos, Nina y yo, es que Anna entiende español, por eso está viendo mi chuleta aquí perfectamente. Sí, se hace como que no entiende, pero entiende muy bien. Pues, claro, eso es. Cuando eres de pequeño, eso nos pasa a todos, yo creo, cada uno lee lo que lee y tú eres un poco las lecturas que haces, ¿no? Y por eso, tratándose de esta novela, que es una novela, como habéis podido comprobar, de ciencia ficción, bueno, realmente una novela tan compleja que eso también, digamos que ella podrá darnos a conocer un poco entresijos de la novela, de su concepción en sí, por la cantidad de personajes, por muchas cuestiones que van a salir hoy, ¿no? Pero háblanos de cuáles son tus primeras lecturas de libros de ciencia ficción. Anna, tienes la palabra. No se ha enterado la pregunta. No hay la pregunta. Sí, hay preguntas. ¿Puedes repetir la pregunta? Las preguntas. ¿Cuáles son tus primeras lecturas de ciencia ficción? Это из вопроса. Voy a hablar en ruso, pero gracias para invitarme y gracias para venir y para leer mis libros. Все, теперь по-русски, не беспокойтесь. Да, сейчас, на самом деле, первой научно-фантастической книжкой, которую я прочла и которая меня потрясла, был «Колобок». Если... Кто знает, что такое «Колобок»? Ага. «Колобок» — это научно-фантастическая история для маленьких детей. Это... Считается, что это сказка для самых маленьких, и что это такая русская народная сказка. Но я с детства считаю, что это хоррор. И я много кошмаров посмотрела в детские годы по мотивам «Колобка», потому что колобок — это голова, сделанная из теста, потом зажаренная. Эту голову, в принципе, она же ожила. Ее собирались съесть бабушка с дедушкой, но голова сбежала, и дальше она долго катилась по лесу, без рук и без ног, и, в общем, закончилось все плохо. И в детстве, когда я эту историю впервые узнала, я сразу начала думать, как устроен этот колобок, как устроено это существо, что происходит с его внутренними органами, когда он катится, значит, как попадает ли ему вот эта земля в глаза, в нос, в рот. Еще мне было интересно, если он хлеб, он сделан из теста, то он постепенно должен начать портиться, как-то, и либо он засох, или плесенью покрываться. В общем, меня ужасно интересовали какие-то чисто физиологические аспекты путешествия колобка. И в целом, мне кажется, это дальше как-то вот у меня осталась в голове необходимость вот этого физиологического плана научной фантастики. Ну а если говорить серьезно, когда я уже стала чуть старше, то, мне кажется, максимальное на меня впечатление произвел Рэй Брэдбери. Я прочла его рассказы, когда мне было лет 10, и тогда я подумала, что будет классно, если я когда-нибудь научусь делать то же самое. А то же самое для меня — это способность Рэя Брэдбери в очень коротком жанре уложить целую вселенную. Мне кажется, что рассказы Рэя Брэдбери, каждый из них, это такой зародыш целого мира. И, в принципе, из любого рассказа Рэя Брэдбери можно вырастить большой научно-фантастический роман.
Вот, ну и что еще сказать? Уже еще позже, конечно же, Стивен Кинг произвел на меня большое впечатление. А из русских авторов, наверное, это Гоголь и Булгаков, потому что я считаю, что Булгаков, он вполне себе научной фантастикой занимался, и «Собачье сердце» — это история совершенно, это sci-fi, о том, как, ну, собственно, кусочек мозга пролетария пересадили собачке. Ну, это же абсолютная научная фантастика. Bueno, si tenéis curiosidad, porque lo otro se ha entendido, si ponéis Kolobok, vaya a ser pelota amarilla, si queréis verlo en internet para que sepáis de qué estaba hablando, ¿no? Porque si queréis ver la imagen, porque lo ha descrito muy bien. Y realmente no había pensado en todas esas facetas de Kolobok nunca, la verdad. Bueno, la segunda pregunta es que creo que es necesaria, ¿no? Sobre todo a la vista de una obra tan ingente y tan masiva, ¿no? Como esta, ¿no? Que es cómo surgió la idea del libro. Porque sabemos que la idea surgió conjuntamente con tu marido, ¿no? En su momento la idea de crear un libro de estas características. De hecho, creo que incluso, esto nos lo vas a decir tú ahora, podría considerarse un homenaje a tu marido, ¿no? Este libro, parcialmente. ¿Cómo surgió la idea? Много лет назад мы с моим мужем, теперь уже, к сожалению, покойным, придумали эту историю для того, чтобы... То есть предполагалось, что это будет киносценарий, сценарий киносериала. И мы написали 20 серий. Вот. Я не буду сейчас, наверное, особо вдаваться в особенности российского кинопроизводства, но скажу только, что никто и не собирался их снимать изначально. То есть это были серии, за которые мы получили деньги, но которые легли на полку. Вот, этот проект не предназначался, как мы выяснили в процессе, для того, чтобы, собственно говоря, стать сериалом. Поэтому мы написали историю, и она попала на кладбище неснятых историй. Это очень большое кладбище. Потом прошло достаточно много... Да, и меня очень беспокоило то, что история находится на кладбище неснятых историй, потому что она классная, там много интересных было линий, персонажей, и мне казалось, что я просто обязана, что мы с Сашей, с моим мужем обязаны ее хотя бы превратить в роман, чтобы ее хотя бы прочли, раз уж ее никто не сможет посмотреть. Саша мне на это говорил, что совершенно нереально переделать это все в роман, что мы утонем в фактуре, утонем в необходимости делать ресерч, что одно дело кино, где можно то, что ты не знаешь, просто не показывать, вот, или как-то аккуратненько сделать монтаж, а другое дело литература, и что мы погрязнем на годы в исследовании этого времени, этих обстоятельств этой страны, того, как все было устроено в Маньчжурии в 1945 году. Вот. И он, в общем, не хотел заходить туда. Потом он умер, и потом прошли еще годы. И мне еще больше захотелось превратить эту историю в роман, потому что, да, мне казалось, что теперь это не просто... Мне не просто было жаль персонажей, которые оказались как бы никому неизвестны, но и мне было очень жаль, что Саша вложил в эту историю много своей души, и никто не узнает, никто эту историю не услышит. И я с большим трудом выпросила и выклинчила у продюсерской компании право на билетризацию этой истории. Дальше выяснилось, что Саша был прав. И я действительно потонула в фактуре и в ресерче, и в необходимости как бы провести некое исследование. И вот мой ресерч длился 2 года. Я действительно, то есть мне нужно было полностью изучить весь этот исторический контекст. Мне пришлось поехать туда, вот в эту самую Маньчжурию, сейчас просто Китай. Мне пришлось, я прошла буквально маршрутом моих персонажей. Я побывала во всех точках, которые описаны в этом романе. Там есть точки, которые я выдумала, например, собственно, поселок Лиси-Броды. Но я была в деревеньке на берегу озера Ханка, которая, в общем, стала прототипом, скажем так, этих Лисих-Бродов. Я сидела в библиотеках. В общем, я прям
прям 2 года моей жизни ушли только на исследования. Или 3, мне кажется, у меня какой-то мой разум вытесняет эти годы исследований, но только потом я начала писать, и суммарно у меня все это заняло 5 лет. Pues bien, me gustaría saber un poco más porque de esa documentación y esa investigación exhaustiva que queda de manifiesto en el libro, esos 5 años investigando, porque eso es impresionante. Entonces yo aquí me llamó la atención 2 cosas. En primer lugar, ¿por qué Manchuria? ¿Por qué elige una persona como tú, desde Moscú, una zona tan alejada de Moscú y al mismo tiempo ahí en la frontera con China tan significativa, ¿no? Y por otra parte, resulta llamativo el número ingente de referencias a las mitologías chinas y japonesas, por ejemplo, ¿no? También. ¿Cómo tú, en esos 5 años, de forma resumida, lógicamente, cómo han manejado esa actividad para obtener un resultado, yo creo que tan espectacular? Ну, усаживайтесь поудобнее. Несколько месяцев сейчас мы тут проведем, я расскажу вам про эти 5 лет. Значит, я разобью этот вопрос на 2, наверное, составляющие. Вот, во-первых, почему Маньчжурия? Маньчжурия, потому что это, на мой взгляд, невероятно интересная Маньчжурия именно вот образца 1945 года, это место, в котором происходило невероятно интересное смешение множества разных культур и как бы таких модусов vivendi, то есть способов бытования. Одновременно на этой территории находились еще не до конца изгнанные оттуда японцы. Там, значит, находились китайцы, какие-то недобитые хунхузы, это бандиты китайские из более старых времен. Туда вошли советские солдаты, красноармейцы. Там при этом все еще находились, то есть там находились беглые всякие, высокие чины белой армии, которая, из-за Октябрьской революции, то есть уехала, и, например, город Харбин был одной из точек, в которой оказалось очень много беглых вот этих белых генералов, и там каких-то еще чинов. Там также было место, где жили староверы, старообрядцы, такие носители, очень, очень закапсулированной такой вот, тоже, опять же, старинной какой-то русской культуры, которая в этой капсуле существовала посреди Китая там, и пережила и вторжение Японии, и дальше уход японцев. В общем, это невероятно удивительное место, где сплавилось очень много культур. Там было хождение любых валют. Кухня, там, то есть любые блюда, языки. И это настолько было гибкая и такая, как сказать, настолько гибкая конструкция, что мне показалось, что включить в нее еще и каких-то монстров, каких-то мифологических тварей, типа лисиц-оборотней, будет очень удобно, потому что этот контекст и так уже настолько фантастичный, хотя это совершенно реальный контекст, что немножечко местного фольклора совершенно, это как вот щепоточка соли в очень большой кастрюле, она совершенно не будет оттуда никак выпирать, и в нее, то есть в этих лисиц поверят заодно и в даоса, который ищет бессмертие, совершенно спокойно поверят проглотят их вместе со всем остальным контекстом. Это был ответ на вопрос, почему Маньчжурия. Собственно, переходя к лисицам-оборотням, которые в китайской традиции называются хулидзин, а в японской традиции называются кицуне, я их не придумала. Они действительно, это персонажи древнего китайского и японского фольклора, и у меня к ним очень давняя любовь с детства, потому что я училась в востоковедческом лицее в Москве.
И я 4 года изучала японский, и также мы изучали, это была такая экспериментальная школа, это были в 90-е годы, происходило у нас тоже такой был немножко плавильный котел, и происходило очень много экспериментов над детьми. И вот я, значит, пример человека, над которым производились эти эксперименты, они были самые разнообразные, но в том числе вот я учил японский и изучал культуру Японии и Китая. И в том числе мы читали сказки про этих лисиц, и я совершенно в них влюбилась уже тогда, в детстве, когда я работала над романом, я еще лучше с ними познакомилась. Эти лисицы-оборотни – это самые-самые, по-моему, в мире древние такие персонажи-феминистки. Это, на удивление, вот в очень консервативном и очень архаичном обществе эти женщины-лисы, они полностью контролировали свою жизнь, свою судьбу и принимали решения. Вот. А мужчины были совершенно вторичные в этой конструкции. Если кто не знает, вот эти вот лисицы-оборотни, это значит женщины, которые превращаются в лис и обратно, они вечно молоды, очень привлекательны, устоять перед их обаянием и шармом совершенно невозможно. Если лиса выбрала себе мужчину, он не может ей отказать. И они живут таким образом. Почему они такие бессмертные, такие молоденькие всегда? Они высасывают мужскую энергию из мужчин, с которым у них отношения. Вот. То есть в какой-то степени они не просто оборотни, а еще немножко вампиры. А я очень такое люблю. А когда тут еще одна такая тварь, и сразу и оборотень, и вампир, это меня совершенно покоряет. Вот. И они высасывают эту энергию не сразу, не за одну ночь, а постепенно. Ну и мужчина бледнеет, хереет, там все хуже и хуже ему становится. То же самое происходит в книжке с некоторыми вот красноармейцами, которые поддались чарам лисиц-оборотней. Вот. Но эта лисица, она сама выбирает себе мужчину, она сама к нему приходит, она сама себя предлагает. И если она полюбит этого мужчину, это от ужаса, там дети падают просто на переднем ряду. Вот. Значит, если она полюбит этого мужчину, она его бросит, ну, потому что она, чтобы не убить его, чтобы он выжил. То есть это еще такая трагедия вечная. То есть если у них любовь, они не могут быть вместе, а если они вместе, то он умрет. Ну, вот такая история. Intrigante, la verdad. Y lo de las relaciones hombre-mujer, pues ya vemos cómo funcionan las cosas. Bueno, pues bueno, aquí ya vamos a contar también con los traductores magníficos que están aquí, ¿no? Porque cuando tú abres el libro, ¿qué es lo primero que llama la atención? De hecho, Nina y yo no habíamos leído el libro, cogemos el libro, el título del libro. Entonces, creo que traducir los títulos de Anna Staroviniec, voy a decir solo uno, ese Pasmatri na Nigo, míralo a él, que tradujeron como tienes que mirar, que ahora podemos valorar, ¿no? En qué medida, porque digamos que era bastante relevante, ¿no? Pero que, claro, en ocasiones que el título sea atractivo es muy importante, ¿no? Pero claro, en este caso, el vado de los zorros. Pero es que resulta, sobre todo teniendo en cuenta esta historia tan impresionante que hay, ¿no? Entonces se elige una faceta interesante de la novela que tiene que ver con el título en ruso directamente, que es el vado de los zorros. Entonces la pregunta primero para Anna. En ruso suena extraño en plural, vado, creo, ¿no? Es decir, sería mejor decir brod en lugar de brody, o eso creemos nosotros, ¿no? No. Vale. Primera, fallo. Pues Nina y yo estamos convencidos, no es por meter a Nina, es que realmente es lo primero que comentamos. Porque, pues bien, pasado este pequeño bache, porque yo pensaba que brod se utilizaba en singular, resulta que en español está en singular. En español sí está en singular. Y dice el vado de los zorros, porque desde luego los vados de los zorros, que es lo que sería, pues sí sería extraño en español, eso sí es seguro, ¿no? Pero podría haberse dicho también, ¿no? Entonces, bien, si a ti el plural te parece bien, podemos pasar por esto por alto. Entonces, ¿por qué elegiste ese título de todo lo que pasa en el libro? La pregunta para ti es ¿por qué tú eliges poner este título y no alguna otra faceta del libro, ¿no? Poner el título siempre es un momento interesante, ¿no?
Y después la pregunta para los traductores es ¿por qué decide traducirlo como El vado de los zorros? Porque incluso podrían haber adoptado otro título. Y os voy a poner un ejemplo, que fue el de Anna Starovinies, porque estuvo aquí hace poco, y uno de sus libros más conocidos, que es Mentiras de mujeres, en ruso se llama Hilo conductor. Quiero decir, buscaron una faceta del libro que pensaban que era más atractiva para el lector español, ¿no? Entonces, por lo que respecta al título, ¿por qué elegiste de todo lo que pasa ese título, que puede ser por la zona o cualquier otro motivo? Y a los traductores, ¿por qué pusieron vado en singular? Я заодно тоже задам вопрос. Я просто не знаю, как это устроено в переводческом вот этом деле и в издательском. То есть кто выступает инициатором смены названия переводчик или издательство? Потому что у меня есть подозрение, что издательство. Я хочу сказать, что испанцы были максимально нежны всегда к моим названиям моих книг, и ни одной не исковеркали. А вот, допустим, во Франции, когда издавали мои книги, это, ну, на мой взгляд, это была просто катастрофа. Меняли все названия, причем совершенно, по-моему, ну, как бы, честно говоря, от балды. Вот. В новых названиях терялись смыслы. Или, например, немецкие названия. Они, ну, там, переводили мой «Зверский детектив», это книжка для детей, и они умудрились дать такое название книги, что сразу в ней, ну, детектив, это важно, что сразу в ней открывали, кто убийца на обложке. Вот. Так что бывает по-всякому. Я очень благодарна испанским издательствам и переводчикам за то, что они... До вас как раз докатился... Я поняла. Да, я очень благодарна испанским переводчикам и издателям за то, что они бережно относятся к названиям, потому что я их тоже не от балды, ну, не с потолка беру, и я над ними сначала думаю. Вот. Что касается звучания на русском языке, мне кажется, лисий брод, вот, то есть, если бы это было на русском, это бы звучало... Вот давайте, я сейчас вот даже тем, кто русским не владеет, я скажу два названия, а вы проголосуете, какое лучше. Я по-русски сейчас буду говорить. Вариант 1 – лисьи броды. Как звучит лучше? Вариант 2 – лисий брод. Как вам больше нравится? Лисий брод? A mí la dos, sí, лисий брод. Лисий брод. Да, точно. Но это звучит как бутерброд. Для русского... Но я иностранец, я об этом не думал. Да-да-да, но это, во-первых, сразу бутерброд, то есть это бутерброд с лисой будет. Так это. Во-вторых, в лучшем случае это будет лисий бред. Есть слово вот бред, оно похоже на брод, но это бред, и это bullshit, nonsense, то есть это бред. Вот. То есть лисий брод – это повод просто для множества шуток, острот, издевательств. Нельзя назвать так книгу. Думаешь? Я думаю, что... Segura. Seguro. Estoy segura. Вот. Нельзя назвать так книгу. А лисьи броды действительно чуть странновато, потому что это множественное число, а брод обычно в реке один. Но он звучит по-русски очень хорошо. Я на этом настаиваю. Я уверен в этом. Я выбрал второй вариант все-таки, я лично. Лисий брод. Да, лисий брод. Бутерброд, лисий брод. Да-да-да, бутерброд. Мне нравится эта идея, хорошая. Y entonces ahora la pregunta es para vosotros, porque vosotros habéis puesto el vado, sí lo habéis puesto en singular, habéis puesto los vados de los zorros. Entonces, aquí sí hay un cambio en el título evidente. Esto hay que pulsar así, sí. Bueno, pues respecto al título sí que hubo muchas variantes antes de llegar a esta. Y hemos probado con vados sin el artículo, o sea, vados de zorro, vados de los zorros, porque existe en plural sin eso también algunos pueblos en España que se llaman así, porque sí que quisimos conservar el título original al máximo, o sea, no cambiarlo. A nosotros no nos gusta, una vez que el escritor, el autor, ha elegido un título, pues tiene sus razones para ello, y como traductores no nos gusta intervenir a no ser que sea un título totalmente intraducible o malsonante en el idioma meta, ¿no? Aquí sí que ha habido un ligero matiz con el tema de zorro, porque Lisi Brody y Lisa en ruso es femenino. Aquí tuvimos que recurrir a zorros
este ha sido un tema recurrente en todo el libro porque el español ofrece elegir entre zorro o raposa. Zorra no es una opción para traducir lisa. No. Entonces, no sé si me explico o entro en... Evidentemente, no podemos estar aludiendo, y mucho menos en el título, a el vado de las zorras. O sea, no podemos estar todo el rato con la palabra zorra en la boca, No se podía. Con lo cual hubo que, pues, en la medida de lo posible, aludir al masculino cuando fueran un plural en el que se pudiera incluir, y luego hay la palabra raposa, aparece una y otra vez en el texto, porque de hecho existe esa sinonimia en español en gran medida para evitar la alusión del significado, ¿no?, que tiene zorra en caso de mujeres jóvenes que además son especialmente atractivas para los hombres, que los atrapan y no los dejan escapar. Evidentemente no podíamos utilizar zorra. Interesante. Para mujeres. No, zorra. Слышно? Да. Не слышно. Сейчас. Ага. Теперь мне очень захотелось понять, вот все-таки женщин, лис, в книге как называют? Какое слово на испанском? Usamos palabras como, o sea, hemos utilizado raposa, que es otra palabra para referirse al animal en sí en femenino, y espíritus zorro, ¿no? Sí, zorros. Zorros. Zorros en plural cuando correspondía. Cuando no se refería exactamente a las mujeres. Hay un conflictillo. Es que esto es un problema, este fue uno de los principales problemas con los que tuvimos que lidiar. Mujeres... Raposa. ¿Y por qué no es el vado de las raposas? Porque es una palabra que tampoco es tan usual, tampoco es tan conocida, tan... o sea, para un título no funcionaba. De hecho, una de las cosas que en la corrección surge es, desde la editorial, oye, tenéis que aliviar el uso de raposa, no podemos estar todo el tiempo repitiendo raposa, porque raposa no es una palabra tan habitual en nuestro día a día, ¿no? Entonces, llevarla al título era problemático. Y, bueno, no lo hemos dicho, pero los títulos son una negociación. Los títulos, normalmente los traductores proponemos un título o varios títulos y tenemos que negociarlos con la editorial. Y la última palabra en el título, al final la tiene la editorial y siempre tiene el argumento de que es que hay que vender libros y da igual los argumentos lingüísticos que se le planteen. En este sentido, como traductores literarios, si queremos defender un título, pues hay que argumentarlo muy bien, plantearlo desde el principio, plantear alguna segunda opción con la que sigamos estando de acuerdo y no se aleje demasiado, porque la decisión final la va a tomar la editorial, porque los libros están para venderse. Pues sí, había un conflicto aquí diplomático sobre la marcha, interesante. Pero bien, los motivos que dicen, claro, el tema es que raposa, evidentemente, igual que en ruso, una palabra muy frecuente, utilizar raposa, que eso se ve en el libro claramente por una decisión, desde luego, interesante. Una decisión interesante. Entonces, ahora, a los dos traductores, el tema, y lo había anticipado algo, el proceso creativo, porque sí, digamos, que es una decisión estratégica. Estamos acostumbrados a ver muchísimas traducciones del ruso con un único traductor, que puede ser o no nativo de la lengua española. Las traducciones del ruso, sin entrar ahora en detalle, han pasado por numerosas fases, desde los clásicos del siglo XIX, hiper retraducidos de mil maneras, hasta los autores contemporáneos, que realmente hay una filosofía diferente de funcionamiento. Esto es una manera de funcionar. ¿Cómo abordáis vosotros un proceso de estas características, ¿no? Tanto en qué medida trabajas tú con Quique, cómo lo hacéis.
Pues siempre empiezo yo haciendo unas primeras versiones, una primera versión con la que al final salgo y entrego a Quique, la discutimos, hablamos, retocamos, volvemos a revisar, yo vuelvo a trabajar sobre ella, volvemos a revisar y es un proceso muy dinámico, es un proceso de continuo intercambio de textos. O sea, siempre el primer texto que sale es mío porque efectivamente la que domina el idioma origen soy yo, el idioma de origen soy yo, y luego empieza un intercambio de eterno hasta Pero no, llegar a ¿tú mandas una versión completa del libro ya o vais No, capítulo por capítulo? por entregas. Porque hay que ir tomando decisiones. Hay que ir tomando decisiones que además son fundamentales para poder seguir adelante, sobre todo en un libro tan complejo. Este libro no puedes entregarlo entero para revisarlo, o sea, es dificilísimo. Son cosas no solo de terminología, no son solo cosas léxicas, estamos hablando de realidades culturales, Muchísimas. de cosas que son estratégicas ya para la comprensión del texto más allá del léxico. Si me permites un segundo. Sí, claro. A mí me da cierto pudor estar en esta mesa porque efectivamente yo no hablo ruso. Y ni búlgaro tampoco, a pesar de que... Pero hablas chino y eso fue fundamental porque este libro está impregnado de cultura china, ¿no? De algo sirvieron los conocimientos de chino, sí, de algo sirvieron los conocimientos de chino. Traducir a cuatro manos tiene que ver, bueno, hay muchas metáforas, ¿no? con respecto a la traducción, ¿no? Pero tiene que ver con tocar de oído, ¿no? De alguna manera. Yo no tengo acceso a la partitura, yo no tengo acceso al texto original. Tengo acceso a la interpretación que hace Victoria de ese texto. Y a partir de esa interpretación tenemos que construir juntos una música que suene bien a los oídos hispanohablantes y a un texto literario. En cierta medida, este es un proceso de negociación en el que mi función está a caballo entre la función del traductor, yo soy traductor literario de inglés, con muchos títulos publicados. En nuestro caso, la función está a caballo entre la traducción y la edición. Es decir, ese editor de mesa que en una editorial es el primero en recibir el texto, es quien empieza a limpiarlo, quien hace comentarios, esta alusión de aquí, ¿dónde va? ¿A dónde nos lleva? No entiendo esta oración, esto no termina de funcionar. Todas esas preguntas que normalmente hace un editor de mesa, las empiezo haciendo yo en la interpretación de esa partitura del texto original que hace Victoria. Eso supone que el trabajo sea largo y poco o nada rentable. No os recomiendo a los estudiantes o profesionales que estéis por aquí, no es nada rentable hacer esto a cuatro manos, a dos ya es poco rentable, a cuatro nada, pero sí es cierto que el resultado final es un texto que cuando llega a la editorial agradece que parte del trabajo de edición ya está hecho, ¿no? Porque además, bueno, nosotros nos conocimos, de hecho, cuando yo corregía algunos de los textos que ella traducía con otro compañero, ¿no? Entonces, a mí me da cierto pudor, y me daba mucho pudor al principio, saber que no puedo acceder al original, pero puedo hacer todas las preguntas que quiera. Y una de las cosas que hacemos Victoria y yo es intercambiar muchas preguntas, ¿no? Victoria, ¿aquí hay que reírse? Sí, pues no termina de funcionar. O no, pues me estoy riendo. Claro, ese tipo de cuestiones son fundamentales, ¿no? ¿Esto es un juego de palabras o esto es una traducción más directa del ruso? No, pues es un juego de palabras. Pues vamos a buscar cómo hacemos el juego de palabras para que funcione al lector final. Porque al final los libros están para ser leídos y disfrutados. Un libro como este, de la calidad de este libro, con el trabajo que tiene, el libro es maravilloso.
merece que sea accesible en español sin tener que pensar si el traductor viene del... se ha trabado un poco en el texto ruso o no, sino que tiene que fluir. Es fundamental que los textos fluyan. Sí. Y esa es la función que hacemos en un piano, los dos a la vez, intentando que suene lo mejor posible. Sí, sí. Pues vamos a ir con Anna, le vamos a hacer una pregunta que quizá a todos, lo primero que llama la atención, sin entrar en mayores profundidades con la novela, es el personaje central, que es Maxim Cronin. ¿Por qué lo caracteriza, con esa historia tormentosa que tiene Maxim Cronin, por qué lo caracterizas de esa forma y qué te lleva a elegir un personaje de esas características como hilo central? Cuando me mira no sé qué pensar, la verdad. Un poco... Так, не знаю, тут у нас тоже были ли какие-то трудности перевода. Почему у персонажа тяжелая жизнь? Нет, я говорю, почему ты выбрала именно этот персонаж, Максим Кронин, как Мгм. центральный персонаж? Ну да. Значит, для тех, кто еще не читал книгу, а таких, наверное, большинство. А кто-нибудь уже читал книгу? Кто-нибудь читал? Есть один герой. Я постараюсь ответить без спойлеров, да. Вот, для тех, кто не читал книгу. Главный герой, он, собственно, изначально, он практически вот чистый лист. Это будет маленький спойлер, потому что вы это поймете довольно быстро. Это не какая-то тайна, которой вы будете... Не какая-то тайна, к которой вы будете долго там идти, это буквально просто в первых главах. У главного героя частично забрали память. Он помнит все, что связано с реальностью, ну вот как бы с реальными вещами, и не помнит ничего, что имеет отношение, как говорится, к чуду. А в его жизни было очень много, было целое измерение вот, фантастического и чудесного. И он на старте, он это все забыл. Вот. И, соответственно... Ничего страшного. Можешь продолжить. Значит, на старте он этого не помнит. И он, ну, допустим, он знает, что ему нужно... То есть, и вообще он, собственно говоря, мы его обнаруживаем в лагере, то есть в тюрьме изначально. Вот, откуда он бежит. И сначала этот роман вообще кажется совершенно реалистичным. И таким даже... таким очень натуралистично реалистичным. Герой бежит с зэком, ну, с другим заключенным, с вором. Вот у них там какие-то приключения. И вот это чудо, измерение чуда, оно постепенно очень включается в сюжет и как бы вот в сущность, да, главного героя. Мне было важно, что это герой, который... Мне было важно в этом смысле поразмышлять о наличии или отсутствии у человека воли, ну, то есть доброй воли, о том, собственно, способен ли человек выбирать свою судьбу. Вообще в этой книге очень много, и это, ну, как бы часть вот этой восточной традиции. Вопрос о предначертанности, о как бы обязательности того, чтобы твоя судьба свершилась, или же все-таки человек сам свою судьбу может как бы строить и решать. Вот, поэтому мне было важно, чтобы этот герой изначально находился в полной и тотальной растерянности и как бы сам себя, вот то, что он не помнит, да, достраивал уже, исходя из того, просто какой он, а не из того, какой у него бэкграунд. Он не помнит свой бэкграунд, да, и поэтому он все время совершает выборы с чистого листа. И даже в его фамилия Кронин, и если убрать первую букву, получится Ронин. Ронин – это самурай, который остался без хозяина, вот, который свернул
как бы со своего главного вот этого пути самурая: защищать, уважать, оберегать и служить, да, своему хозяину. И чаще всего даже этот ронин, это самурай, который не просто остался без хозяина, который его убил. То есть совершил такое практически, то есть это бунт практически против Бога. И у главного героя тоже есть некий хозяин. Вот про него я не буду говорить подробно, это уже будет достаточно серьезный спойлер. И вот эти отношения, и именно он, ну я вот что скажу, но памяти его лишил именно этот самый хозяин. Поэтому эти очень сложные отношения между главным героем и тем, кто ему как бы почти как отец, но при этом его главный враг, вот, это такое вот измерение самурайское, тоже важное для этой книги, потому что в ней, собственно говоря, Восток встречается с Западом, как ни банально это звучит. И как бы вот жизненный подход к тому, как жить свою жизнь, восточный подход встречается с западным. Dan ganas de leerse el libro, la verdad. Yo creo. Bueno, y por último, antes de pasar la palabra al público, una cuestión interesante, ¿no? Y es que ella realmente, Anna, tiene un grandísimo éxito en Rusia como escritora. Entonces, la pregunta es, para Anna, ¿por qué crees que tus libros han tenido esta aceptación tan importante y este también lo está teniendo en Rusia? ¿Por qué resulta tan atractivo un lector tan exigente? Porque lo es, el lector ruso. Y a los traductores, ¿en qué medida pensáis que esta novela, por sus características, puede ser atractiva para un lector español? Anna. У меня, ну, то есть в любом успехе, да, всегда есть некие элементы просто случайности и удачи, и, возможно, в данном случае даже, может быть, нет объяснения, просто повезло. Она действительно, эта книга в России очень хорошо продавалась и продается, очень большими тиражами, которых до этого я никогда не видела. Я еще никогда, вот до выхода этой книги я никогда не получала миллионы, то есть мы сейчас говорим о миллионах рублей, и это немножко, это важно, но я и миллионы рублей никогда не получала за книги. То есть она действительно была успешна, и если уже думать о причинах, возможно, дело в том, что я перед собой, когда ее писала, помимо всего прочего, ставила цель, несмотря на всю сложность сюжета, культурных контекстов и так далее, я ставила себе цель не уходить в заум, я не знаю, как вы переведете, Нина, это слово, заум, но есть такое слово, это когда что-то слишком умное, вот. Я не хотела вот эту заум, а я хотела, чтобы это в первую очередь была увлекательная жанровая литература. И я очень заботилась о том, чтобы расставлять для читателя всякие капканы и крючки именно так, как это делают в сериалах, которые мы все любим. Вот мне хотелось, чтобы эту книгу читали так же, как вот я смотрю некоторые сериалы на Netflix, когда я не сплю, там, ложусь спать на 4 часа позже, чем собиралась, потому что я просто не могу остановиться, потому что серия кончается тем, что называется клиффхенгер. Клиффхенгер – это, собственно, крючок, на который вот нас ловят, потому что нам очень интересно, что будет дальше, и кончается на самом таком вот месте, и ты продолжаешь. Я хотела, и это была моя амбиция такая, чтобы каждая глава этой книги заканчивалась клиффхенгером, чтобы вы просто не могли остановиться, и вам надо было читать дальше. И в какой-то степени, судя по тем отзывам, которые я получала, мне это удалось. Хотя были пара человек, которые Там важно было справиться с самым началом. Начало довольно такое суровое. Вот. И вот были отзывы, что сложно перебраться через первые страниц 20. Это я тоже сделала намеренно, потому что мне хотелось, чтобы читатель, так же, как мои герои, переходят некую границу между нормальной реальной жизнью и таким совершенно потусторонним пространством, проклятым местом, из которого дальше уже невозможно будет выбраться. Также мне хотелось, чтобы читатель перешел вместе с ними эту границу, а дальше уже не мог выбраться.
en el caso del español, es importante que una editorial como Impedimenta, que es una editorial independiente, pero ya de envergadura y trayectoria, haya hecho una apuesta por este libro que, bueno, por lo que podemos saber, a los traductores no nos cuentan demasiado, pero han hecho una tirada larga para ser España. En España las tiradas suelen ser muy, muy, muy cortitas, ¿no? Vender millones de libros en español, esto no lo hace nadie, pero se ha hecho una primera tirada larga y, de hecho, hoy yo he visto en las redes que se está imprimiendo la segunda edición. Es decir, que la recepción por parte de los libreros, que son los primeros que tienen que recibir el libro, pedirlo y venderlo, ha sido muy buena. Y yo creo que el libro va a funcionar porque es muy buen libro, porque funciona. Es un texto muy literario, con mucha calidad, pero a la vez, como decía Anna, es muy accesible. Es decir, no establece una barrera a la que el lector no iniciado no va a ser capaz de llegar, ¿no? Y tiene ese dinamismo, ¿no? Esa sorpresa continua que funciona muy bien y que resulta realmente atractivo para un público más amplio que el mero público muy literario. Pero el público muy literario va a encontrar que el texto está muy documentado, está muy bien escrito. Bueno, nos pasó ya con Tienes que mirar. Tienes que mirar funcionó muy bien en el mercado hispanohablante, a pesar de, a priori, ¿no?, ser un texto menos literario, ser un texto más periodístico, pero en realidad son textos muy literarios, ¿no? Y El Vado de los Zorros es un disfrute continuo, Y además, solo añadir que es un libro inmensamente enriquecedor. O sea, es un placer leerlo, no solo por sus cualidades literarias, que también, o sea, es un lenguaje maravilloso, pero además nos enseña una realidad que es poco conocida y no lo sé, yo creo que es un libro que aporta muchísimo al lector y al traductor también. Bueno, despierta la curiosidad. Vais a tener, cuando lo leáis, vais a tener ganas de investigar muchas cosas, de ver cuáles son reales, cuáles son mitología china, japonesa o rusa, qué son hechos históricos y cuáles no. Da para ir tirando de muchos hilos, ¿no? Bueno, pues ahora os vamos a hacer la palabra a vosotros, por si tenemos unos 15 minutos más, porque la firma de libros la tenemos ahora después. Si queréis hacer alguna pregunta aquí a la autora o a los traductores. Y vamos a necesitar el micrófono, sí, para que la intérprete, por eso hay que salir aquí. Así, tal cual. Ese ahí. Sí, Bueno, a mí siempre nos ayuda con este tema. No. Abajo. Hola, buenas tardes. Quería agradeceros ante todo este acto. Es un lujo que se haga esto en Granada. Y quería comentar a Ana si ella había tenido alguna influencia de Hugo Pratt y Corto Maltés en Siberia, que es un cómic que habla de muchos temas de los que creo que salen en el libro. El autor es Hugo Pratt, es un autor de cómic que tiene un cómic que se llama Corto Maltés en Siberia. No sé si ella lo conoce o no, porque habla del tema, pues, de los japoneses en Manchuria, el tema de los soldados blancos rusos allí también. Entonces, son una serie de temas que salen en ese cómic y no sé si ella lo ha tenido de referente alguna vez o ha sido casualidad. Pues,
Я, к моему большому сожалению, не знакома с этим комиксом, и сейчас прямо очень жалею. Мне, конечно, было бы здорово во время своего ресерча с ним тоже познакомиться. Но нет, у меня есть большой список, скажем так, литературы для самостоятельного чтения, которая оказала влияние на эту историю. Вот. Этой книги нет в этом списке, но есть то, что вы наверняка не знаете. Есть, например, есть такая замечательная книга, значит, Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Это нон-фикшн, но он написан тоже потрясающе литературно. Вот. И там очень много, там скорее Монголия, но значит, там есть такой персонаж барон фон Унгерн, с которого это такой пассионарий и безумец, в общем-то, который одержимый идеей, значит, он как бы идеей того, что вот он захватит власть именно идя с востока, а не с запада. И он как раз один из прототипов одного из персонажей барона Юнгера из этой книжки. Вот. Ну и много других всяких источников, которые меня вдохновляли, но вот это, к сожалению, нет. Allí detrás, ven a mí. Allí. Y por aquí delante también. ¿Has levantado primera mano detrás? Bueno, da igual. Sí. Анна, здравствуйте. Спасибо вам большое за встречу. У меня вопрос несколько длинный, поэтому я его сначала задам по-испански, а потом сама же переведу на русский, чтобы Нина могла хотя бы несколько минут отдохнуть. Buen detalle. Gracias. Hoy por la mañana estaba leyendo un libro sobre la teoría del género del terror, escrito por un investigador de aquí, de la Universidad de Granada, Miguel Carrera Garrido. Y en particular al inicio de este libro se teorizaba mucho sobre el origen del género, por qué surge, cuál es la emoción, cuál es el afecto que da origen a este género, sea el miedo ante lo desconocido, como decía Lovecraft, o sea el miedo ante lo desconocido y a la vez ante lo incognoscible. ¿Es correcto? Sí. Y por lo tanto yo quisiera saber qué opina usted como escritora que ha incursionado mucho en este género, cuál es la emoción o el fenómeno que subyace el surgimiento de este género. Y la segunda parte de la pregunta es por qué en ciertas épocas, como lo es precisamente la nuestra, hay tanto interés de parte del público general y de parte de los mismos escritores hasta este género, hasta la fecha yo creo que inusitado en la academia entre los estudios literarios. Теперь перевожу это на русский язык. Я сегодня утром, как ни странно, читала одну книгу по теории жанра ужасов, которую написал исследователь этого университета гранадского Мигель Каррера Гарридо. И вот там в начале большая часть книги посвящена теме происхождения жанра ужасов, попытке понять, какая же эмоция, какой эффект лежит в основе этого жанра. Будь то страх перед неизвестным, как писал Лавкрафт, или будь то страх перед неизвестным и одновременно непостижимым, метафизическим. И вот мне хотелось бы узнать, с вашей точки зрения, как писательницы, которые работают в этом жанре, какая же эмоция или, может быть, какой феномен, на ваш взгляд, лежит в основе этого жанра? И вторая половина вопроса, почему некоторые эпохи, как, например, наша, порождают такой интерес среди читательской публики и среди писателей к этому жанру, который до сих пор, например, в академии, в литературных исследованиях до сих пор не исследован так, как исследованы многие другие жанры. Спасибо большое. Очень интересный вопрос, спасибо большое. Вообще я про хоррор могу говорить очень долго, но постараюсь себя ограничить. Дело в том, что хоррор, с моей точки зрения, он очень разный в разных традициях разных стран. То есть, условно говоря, европейский хоррор, да, он строится обычно то есть в основе европейского хоррора лежит страх условно молодой крови, вот нашей живой молодой крови, перед старой древней кровью, которая придет и попросит у нас
что-то, да, это условно дедушка, прадедушка вампир, который в этом своем замке давно уже там гниет, и вот он оттуда вылез и хочет что-то от вас, потому что вы молоденькие, и вот он уже совсем старенький и мертвенький, вот. Или это какое-то привидение, ходит, гремит цепями. То есть это всегда древнее как бы состояние в вашей же ситуации. При этом, допустим, американский хоррор, да, именно вот который родом из США и который фактически то, что параллельно, сейчас законодатели МОД, но в целом возник сильно позже европейского, это совсем другой тип страха. Там в основе лежит страх страх захватчика перед тем, что ему отомстит коренной житель. Условно говоря, кладбище домашних животных, да, если вы помните, там, собственно, все ужасно, оно приходит с индейского кладбища, там, где хоронят котика, хоронят на индейском кладбище. И вот это как бы вот это обиженное зло, которое это обиженное зло, которое приходит мстить, да, за то, что на этой земле сейчас живут чужие. И это главное. И опять же, американский хоррор – это история, в которой люди живут в картонных домиках с тонкими стенами, да, у них очень такая условная благополучная реальность. Вот какой-то апельсиновый сок на завтрак, белые стены, но потом вот это зло вылезает из-под земли, и все это просто сдул, и все, этого больше нет. Допустим, горячо мной любимая традиция латиноамериканская магического реализма, она, казалось бы, должна была бы нести в себе много хоррора. Но там вообще третья история. Там настолько близко вот эта территория смерти, да, она просто совсем не имеет границы с территорией жизни. Это нормально. Там, условно, в романе «100 лет одиночества», вот, если помните, там есть такая девочка, которая приходит в семью Буэндия с мешком, в котором она хранит кости своих родителей. И это совершенно нормально. То есть это не страшно, а наоборот, это очень мило. Ну, вот это вот, мама с папой, вот их косточки остались. То есть это жизнь и смерть, они вообще, это сообщающиеся сосуды в латиноамериканской традиции. Поэтому, уж если про российский хоррор говорить, то это вообще испытание для самых стойких, потому что именно в российской традиции нет главного компонента, необходимого для хоррора, а именно стабильности реальности. То есть, чтобы был хоррор, чтобы стало страшно, нужно, чтобы реальность была окей, чтобы реальность страшной не была, и чтобы она была какой-то, гарантированной. То есть и в Европе, и в Америке, и где угодно, это все равно мы начинаем с чего-то такого обыденного, да, это условно семья доктора, благополучная такая, врача, и вот там 2 ребенка, лабрадор, красавица жена, и вдруг из раковины вылезает там какая-нибудь тварь слизистая. Вот. И это как бы, это получается некая чудовищная странность по отношению к нормальности. Российская реальность, там просто эти твари и так везде, как бы ползают. То есть там настолько важна социальная составляющая, вот социальная, все настолько нестабильно, настолько невозможно изначально объяснить, почему этот доктор так хорошо живет, откуда у него такой симпатичный дом, лабрадор и так далее, почему, собственно, или если, тем более, это, не дай бог, полицейский, да, кого он там пытает по пятницам, чтобы так хорошо жить. То есть ты настолько сразу должен объяснить много-много ужасов реальности, что тебе уже не до вот слизистой твари, которая из раковины вылезает. И эта тварь, то есть как бы и в российской традиции хоррора писатели идут 2 путями. Они либо скатываются в чудовищный гротеск, и поэтому эта литература всегда даже не 2-го, а какого-то 5-го сорта фантастика, потому что для того, чтобы на фоне вот этой очень-очень неспокойной, нестабильной реальности вывести что-то чудовищное даже по отношению к ней, ты вынужден, просто это получается совсем гротеск. Либо нужно искать какие-то очень сложные обходные пути, какой-то очень необычный взгляд на реальность, либо вот как здесь, да, то есть или уходить в будущее, как, допустим, я делаю в романе «Живущий» Эль Виво, или уходить в прошлое, как я делаю здесь. То есть в любом случае ты должен изобретать какую-то схему, при которой хоррор вообще будет работать, и чтобы это была не черная комедия, а все-таки страшное что-то.
Sí, yo tengo una pregunta para los traductores. Sí, sí. Sí, se trata de, bueno, de un aspecto de la traducción que me inquieta especialmente, que es el tema de la traducción de las expresiones figuradas y más concretamente de las metáforas. A mí me gustaría preguntar si a la hora de traducir una metáfora o una expresión figurada, si hay algún criterio que os sirva de brújula para traducirla, si preferís mantener el significado o la estética, si traducís adaptando o de manera más literal, no sé, si hay algún criterio que consideréis que es el óptimo para conseguir una traducción apropiada de una metáfora. ¿Pero te refieres en general o concretamente en este caso o cómo? En general. En general, pues yo creo que... Ajá. Yo creo que no hay reglas, por lo menos una metáfora. Lo que es importante, o sea, claro, se traduce significado, no se traduce en palabras. Entonces, tienes que ver qué es lo que quiere decir el autor con la metáfora. Y además, esta metáfora que quiere transmitir como sentimiento, como emoción, es que son tantísimas cosas que nunca hay una regla que te sirva para todos los casos y que la apliques a rajatabla, ¿no? Entonces, digo yo... Sí, una traducción literal de las metáforas no tiene por qué funcionar en todas las lenguas. En la medida de lo posible, una metáfora que es transparente se mantiene, por supuesto. Es decir, una de las cosas que nosotros tenemos que valorar es si nuestro lector va a entender la metáfora o no la va a entender. Si no la va a entender, deja de ser una metáfora para ser un acertijo. Y nuestro lector no tiene acceso al texto original, no va a estar... que los traductores sí podemos estar comparando, ¿no? Entonces, ahí la clave es ver si la metáfora es lo suficientemente transparente. Si no lo es, no estás haciendo un ejercicio de traducción, estás condenando al lector a que imagine o a que invente, ¿no? En ese sentido, en nuestro caso, ¿no? Trabajando juntos, ¿no? La clave está en ese juego de ping-pong en el que si yo le pregunto a ella esto de qué va, está claro que hay un fallo, que hay un problema. Un problema que no tiene que ver con la comprensión del texto original, sino tiene que ver con la transmisión a un lector, como en este caso soy yo, que no tiene acceso al original, ¿no? Entonces, ahí negociamos y yo le planteo, bueno, pues podemos intentar decirlo así. Y habitualmente Victoria responde, ¿no? De derechas con el golpe de paleta diciendo que eso no es lo que dice el original, que vamos a intentar acercarnos más, ¿no? Y entonces yo le tengo que dar de revés, volver a darle una vuelta más, hasta que somos capaces de dar con una solución que de alguna manera juega, ¿no? Para el lector que no ve el texto original, pero también es fiel al original. No sé si me explico. Yo voy a descubrir un secretillo, es que Fernando escribe la tesis sobre las metáforas. Digo, no creáis que esto es una pregunta que ha surgido de la naturaleza en Pasternak, que es un tema muy difícil. Entonces, mi opinión sobre esto, y viendo, no recuerdo, es la siguiente, y es que desde que colabora, en este caso Quique, que no sabe ruso, con una persona que sabe ruso, con Victoria, las traducciones han adquirido otra dimensión. Quiero decir, tú antes, y esto es un tema que concretamente con Benamí lo hemos hablado mucho, tú podías leer el ruso a través del español, perfectamente. De hecho, nos voy a poner ejemplos de incluso Augusto Vidal, por decir un buen traductor, que tú puedes leer el ruso a través del español sin ningún problema. Una lengua estructuralmente muy difícil, muy diferente, ¿no? Entonces tú lo ves, que es correcto, pero es raro, ¿no? Sin entrar no estoy hablando de ninguna traducción concreta. Y desde que se da este tipo de pareja, esto afecta también a Ana Dobrovolska, ¿no? En el último libro que presentamos, ¿no? De Ulitskaya. Pues ocurre exactamente igual. Eso ya no pasa. No pasa porque Enrique naturalmente entiendo y está domesticando cuestiones que cree que no, pues se lo explica a Victoria, es lo que yo deduzco, y él dice, no, esto no... Yo llego a una conclusión, claro, perfectamente, que esto no se va a entender en español. Vamos a domesticar
Y hay niveles de domesticación también, un poco esta metáfora. Y en el caso de las metáforas más todavía. Entonces yo creo que sí, eso aquí ya no pasa, pero antes pasaba continuamente, que tú veías cosas que en ruso están muy bien y en español no se entiende bien. No voy a decir ya que no se entienda, es que es como raro. Entonces yo creo que eso es lo que hacéis ahora naturalmente y lo que yo aprecio en las traducciones que he podido leer últimamente de escritores contemporáneos. Donde además, una pregunta, ¿vosotros estáis en comunicación con Anna o no necesariamente para traducir? Sí, estamos en comunicación, nos escribimos, yo hago consultas, Ana responde. Que eso es una diferencia. Sí, sí. Esto con Y los es que ella clásicos, responde poco. con los clásicos no se puede hacer, no le puedes preguntar, a los clásicos no le puedes preguntar. A ver, si te Menos con la responde Ouija. tiene otro problema. Mal pero asunto, eso ya mal asunto si te responden. te responde, ya estamos hablando de otra cosa. Yo aquí añadiría que la edición contemporánea, la edición actual que se está haciendo en España, porque ahora mismo España, por una coyuntura, es el centro de la edición en español. Antes lo fue Argentina o lo fue México, ¿no? Pero ahora resulta que es España. Ahora mismo los editores tienen en su inmensa mayoría muy claro que los textos tienen que ser legibles, que tienen que llegar al lector. Este debate propio de traductor y de traductología, ¿no? Entre hay quien defiende que se tiene que ver que el extrañamiento es fundamental, que uno no puede leer una novela del ruso como si fuera una novela escrita en español. Ahora mismo los editores en su mayoría, y nosotros a fin de cuentas trabajamos para las editoriales, nos debemos en cierta medida a los criterios que establecen, si queremos que nos vuelvan a llamar para trabajar y queremos seguir comiendo. Ahora mismo los criterios son de naturalización, el texto tiene que leerse bien, no vale que me digas, no, es que esto en ruso es así, porque de hecho la mayoría de los editores no leen todas las lenguas, ya quisieran ellos ser capaces de leer todas las lenguas, ¿no? En ese sentido los editores se parecen más a mí, ¿no? Al papel que yo adquiero. Es decir, si me permite, que lo que debe de primar es que el efecto de la metáfora en el lector sea el mismo que en el original, ¿no? Eso. Vale. Eso. Una pregunta más y pasamos a la firma. Добрый вечер. Я, к сожалению, скоро должна буду вас покинуть, извините. Хотела поблагодарить вас, Анна, за прекрасную встречу и хотела передать просьбу моих друзей с севера Испании. Они нам завидуют, что вы к нам приезжаете уже второй раз, и очень переживают, отчего же вы у них не гастролируете. И очень просили замолвить за них словечко, чтобы вы как-нибудь приехали в Ла Корунью, пообщаться с ними. Они читают, образованная публика, и будут рады вас видеть. Спасибо огромное. К сожалению, или к счастью, не я тот человек, который выбирает, куда ехать. А обычно я могу выбрать только из, разве что, то есть меня надо пригласить. Вот, в общем, меня надо пригласить для того, чтобы я приехала. Знаете, как вот с вампирами надо, так сказать, заходить. Это сама я не могу. Вот. И, соответственно, север Испании совершенно прекрасен. Я буду невероятно счастлива там оказаться, если какая-то институция тамошняя меня пригласит. Bueno, pues sí, lamentablemente creo que vamos a tener que dar por concluido el encuentro, así que voy a pedir un fuerte aplauso para Anna.